Pozdrav! U ovom videu ću vam pokazati kako ćemo tradati na Hyperliquidu, odnosno kako ćemo na decentraliziranoj burzi otvoriti longove i shortove. Da bi to napravili, koristit ćemo jednu od najvećih decentraliziranih burzi za tradanje, to je Hyperliquid. U Googleu pišete Hyperliquid i doći ćete, već prvi rezultat bi vas trebao odvesti na njihovu aplikaciju. Dakle, Hyperliquid je jedna od većih decentraliziranih burzi, to znači da ne može vam niko ukinuti account, većina toga se događa on-chain, dakle u pravilu nema treće strane koja bi posredovala, nema KYC-a, znači niko vas neće tražiti nikakve vaše podatke, bitno je da se spojite sa svojim walletom i možete tradat, naravno po pravilima kako se to radi, ali na decentralizirani način. Oni tu nude jako puno parova s kojima možete tradat, znači valutnih parova, i oni nude dakle spot trading i perpetuals, znači futurese. To znači da vi tu možete tradat sa polugom ili ti sa leverageom. Kad vidite ovako tu par, pa pored njega piše 40x, to znači da za taj par mjenjačnica Hyperliquid dozvoljava tradanje sa polugom do 40 puta, do 40x. Za neke više, za neke manje. Za neke samo spot, znači 1 za 1, bez poluge. Ajmo vidjeti kako bi to izgledalo. Prvo moramo naravno tu gore spojiti wallet. Opet se radi o Metamasku, makar postoji drugi wallet, ali evo najzgodnije je meni sad s Metamaskom. Bitno je da na Metamasku izaberemo Arbitrum mrežu i da na toj Arbitrum mreži imamo USDC. To je onako najzgodnije za početak da deponiramo i onda ćemo s tim moći dalje izabrati neki par valutni s kojim ćemo tradati. Dakle, ja tu gore imam 50 USDC-a na Arbitrum mreži. Wallet sam spojio i sad kažem depozit. Želim deponirati tih 50 eura na mrežu, na mjenjačnicu da bi mogao početi tradat. I sad on meni tu kaže chain na kojem deponiraš je Arbitrum, valuta je USDC i maksimalno je 50, maksimalno je meni 50,47, ja ću staviti 50. Dakle, deponirat ću $50 na mjenjačnicu, da više ne bude na mom novčaniku, nego će sad biti na mjenjačnici. Evo ga, znači kad ste deponirali, evo jednom kad transakcija prođe, vaša sredstva će vaših 50, odnosno mojih sad u ovom slučaju 50 USDC-a, će vam automatski sjesti, tu će se pojaviti na perps, dakle na onom dijelu vašeg akaunta koji je za trgovanje sa polugom. Dok je recimo na spot dijelu mog akaunta 0. Ja bi sad to mogao prebaciti, vidite ovdje imate gumb, da možete sad ako želite trgovati na spot marketu, onda prebacujete s ovih perps na spot i obrnuto, ali ili je na jednom ili je na drugom. Ja ću sad za ovaj video pokazati kako se može otvoriti long i šta to znači. Dakle, kad smo to deponirali, mi sad izaberemo valutni par, recimo da je to Bitcoin USD. Trenutno se Bitcoin trada po $105,000. I sad ja mislim da će on ići gore i ja hoću otvoriti takozvanu long poziciju i želim se zapravo kladiti i staviti svoj novac da će Bitcoin ići gore. Ako će ona ići gore, ja ću zaraditi, ako ode dolje, u riziku sam da me likvidira. Sad ćemo vidjeti kako to radi. Ajmo vidjeti prvo gore šta znači ove tu gore tipke. Ovo cross, to znači da imate cross i isolated, znači izolirano. Preporučam izabrati izolirano, zato što ako imate $50, recimo vi možete samo sa 30 odlučiti raditi Bitcoin, a sa 20, na primjer, Ether. Ako ste stisnuli cross, onda će vam prvu poziciju koju ste izabrali, on će vam zapravo koristiti sva sredstva na cijelom akauntu. Ako ste stisnuli isolated, onda će vam samo ona sredstva s koliko ste rekli da idete. Evo, ja sad tu mogu ići sa $28, uložiti u taj trade, ali ako sam na cross, onda će mi on uzeti svih 50 u obzir i moći ću doći u minus svih 50. Ovako mogu samo u minus onoliko koliko sam stavio. To je ova tu tipka.
Onda imamo tu leverage, to je znači poluga s kojom idemo. 20 je jako puno, ali evo recimo da je nekakva, šta ja znam, na primjer 4. Da, ovdje vam piše da ako stavite veći leverage, veću tu polugu, da vam se naravno povećava rizik od likvidacije. Ok, recimo da izaberemo 4, čisto da vidimo na tom primjeru kako to izgleda. I one way to znači da ide samo prema gore ili samo prema dolje, to neka ostane po defaultu. I sad tu kažemo buy long, izabrali smo da idemo sa recimo sa $28, market, znači da idemo po cijeni koja je trenutno na marketu. Odredili smo koju veličinu, s kojim iznosom idemo, znači marginu smo odredili smo da je to market, a ne limit, da je limit, onda bi mogli postaviti i reći čekaj da Bitcoin dođe na 103 na primjer i tu pišemo 103 i onda mi pokreni trade long. Nakon toga imamo take profit i stop loss. To je uvijek dobro staviti. Take profit to je cijena na kojoj želimo da nam se pozicija zatvori. Ako recimo mi smo ušli na 105.000 i mi kažemo ja mislim da će Bitcoin ići na 108, molim te kad tu dođe na 108.000, molim te onda mi zatvori. To će meni biti 10% ću zaraditi. To je jedan dio ovoga, a drugi dio je stop loss. To je da ne čekamo da nas samo likvidira, da recimo sad Bitcoin propadne na 80.000 na primjer. On bi nama pojeo sve ovo što smo uložili, likvidirao bi nas sa svih $28 bi nam likvidirao, ali mi tu možemo reći nemoj čekati da on padne na 80.000. Čim on padne ispod, koliko je sad je 105, čim on padne ispod 102 na primjer, odmah me zatvori. Odmah zatvori cijelu poziciju, uzet ću minus, nešto ću izgubiti, ali neću izgubiti sve kao što bi sve izgubio da nisam stavio stop loss, nego da čekam da on propadne u nedogled. Dakle, recimo tu kažemo 102.000 je stop loss, znači minus 11%. I sad kažemo place order, tu sad on nama ponavlja taj order i mi sad tu samo trebamo reći buy long i potvrditi tu poziciju. Evo ga, mi smo sad otvorili poziciju gdje smo rekli ovo je naš Bitcoin, znači mi tradamo Bitcoin sa polugom od 4x, ukupna vrijednost naše cijele pozicije iznosi ovoliko, odnosno u dolarima iznosi ovoliko, $107 je cijela vrijednost naše pozicije. Ušli smo na tržište na cijeni od $105.145 za Bitcoin, trenutna cijena je 105.153, naš trenutno zarada ili gubitak, profit and loss nam je ovdje. Trenutno sam sad u minusu $0.01. Likvidirat će me na 79.900 kad ne bi stavio stop loss. Ali pošto smo stavili stop loss, on će nas likvidirati na stop loss cijeni. Samo malo da. To je pozicija, ok. Znači, inače likvidacijska cijena je 79.900. Margina, odnosno ono što smo stavili, cijeli taj novac s kojim smo se kladili na ovu, odnosno s kojim smo ušli u ovu poziciju je $26 i to je izoliranih 26. Da nema ovog izoliranog, onda bi nam uzeo sve što imamo na akauntu. S tim smo u riziku. Ovako smo u riziku samo sa ovim. I ovdje nam je trenutno, mi ćemo tu poziciju, ako ju stavimo duže otvorenu, mi ćemo ju plaćat. Postoji neki fee, neka naknada da imaš otvorenu poziciju, to će nam se ovdje prikazati. A inače ovdje imamo i druge dvije open orderi, to su oni stop loss i take profit. Znači ovdje nam kaže, otvorili smo take profit na preko 108.000, trigger condition, znači kad dođe Bitcoin na 108.000, triggerirat će našu poziciju take profit i mi ćemo uzeti profit i zatvorit ćemo ovu poziciju. Ili ako ode u suprotnom smjeru, onda smo rekli stop i to će nam se dogoditi na cijeni kad padne ispod 102.000. Tada će nam se pod ta dva uvjeta zatvoriti samo cijela ta pozicija. A ta naša pozicija, evo tu je ovoga summary, znači nekakav sažetak te cijele pozicije sada ovdje. Mi u svakom trenutku možemo
kad tu dođemo i kažemo evo zadovoljan sam, zaradio sam 5 centi trenutno, idem ju zatvoriti. I samo dođete na close all i zatvorili ste cijelu tu poziciju, ne morate ništa pojedinačno i sad nemate ništa. Evo sad. I dalje imam ja sad 49,95 jer sam dio sam potrošio na naknade. Znači svaki put kad nešto radite, plaćate neku naknadu, evo meni je 5 centi otišlo na naknadu zato što sam se igrao sa ovim sad longom i shortom. Ista stvar, identična je ako idete shortat, onda ćete samo umjesto ovoga buy long stisnuti tu na short, isto ćete gore podesiti isolated 4x i tako dalje, izabrat ćete s kojom količinom novaca ćete ući, znači od mogućih $49, ja mogu od tih $49 reći hoću 10%, 20% i to. Evo recimo da ću uzeti 54% od mojih $49 raspoloživih, to je $26. Ja ću sad s tim ići, ali recimo ovaj put neću uzeti take profit i neću se s tim igrat, nego ću pustiti da vidim kako će izgledati ako pustim da vidimo kako je po defaultu, bez da radimo take profit i stop loss. Reći ćemo place order i sell short. Evo ga, i sad kaže imamo jednu otvorenu poziciju, Bitcoin 4x smo shortali, znači kladili smo se da će ići cijena prema dolje sa polugom od 4x, ukupna veličina pozicije nam je ta, ušli smo na toj cijeni, trenutno je to cijena i evo sad smo već u laganom plusu jer je Bitcoin u međuvremenu otišao mrvicu dolje, to je nešto neznatno, uglavnom nešto malo smo evo kao već u zelenom. Likvidirat će nas ako ode gore, suprotno nego što smo se mi kladili, ako dođe na 129 tad će nas likvidirati, ovo nam je iznos koji nam je izložen toj likvidaciji i obzirom da nemamo tu na open orders ništa ne piše zato što nemamo ništa, nikakvih stop loss niti take profit. Sad, koja je osnovna razlika između trgovanja sa marginom i spot trgovanja na spot tržištu? Razlika je u toj poluzi. Poluga nam omogućava da mi sa našim novcima povećamo de facto iznos vrijednosti s kojom trgujemo. Odnosno da ako cijena ide u našu korist kao što smo mi predvidjeli, onda zaradimo onoliko puta više novaca koliko smo polugu stavili. Na primjer, ako sam ja sa $100 krenuo tradat Bitcoin i rekao sam daj mi polugu 10 i Bitcoin ode za 10% gore, ja bi bez poluge zaradio 10%. Na tih $100 ja bi zaradio $10. Međutim, ako sam stavio polugu 10, onda ću umjesto $10 zaraditi $100. Ali problem je, odnosno izazovno je ako cijena ode u suprotnom smjeru. Onda isto tako kad gubite novac, gubite ga višestruko više obzirom na to koliko ste polugu stavili. Dakle, poluga povećava, umnožava vašu dobit i umnožava vaš gubitak ako gubite. Kad dobivate više, kad gubite više. To je dosta opasno i dosta je, može otići, pošto znate kako su, vidite i sami koliko su kriptovalute volatilne i kako se cijena mijenja iz sekunde u sekundu de facto i jako se često može dogoditi da vas iznenadi da ode u suprotnom smjeru. Zbog toga smo rekli da je pametno staviti stop loss i take profit. Ako cijena krene u suprotnom smjeru od onoga što ste vi predvidjeli, da limitirate taj svoj gubitak, da ne ode, da vam ne pojede cijeli ulog koji ste stavili, nego da samo dođe do jedne granice koju ste vi rekli. Tako da kod ovoga ima tu puno finesa i puno treba recimo malo iskustva da se čovjek u to upusti. Nikako nije preporučljivo sa velikim iznosima se igrat, ali evo čisto da znate da je taj alat dostupan i da se to na Hyperliquidu gdje se dnevno trguje red veličine 6-7 milijardi dolara dnevno, to su ogromna mjenjačnica i puno se toga trejda i ima jako puno tih valutnih parova. Dakle, jako je riskantno, može biti ogromna zarada, može biti ogroman gubitak i treba jako pripaziti. Ali u grubo ovo je način kako se to radi. Ako želite na istoj toj Hyperliquid mjenjačnici prebaciti se, više ne želite trgovati ovo, recimo sad ćemo zatvoriti ovu poziciju, ne zanima nas više. Uzeli smo neki, evo opet sam nešto malo izgubio na ovome, na fijevima. I sad kažem ja bi sad išao na spot.
i kažem sa perps, to je ovaj market sa polugama, prebaci me na spot. I kažem cijeli iznos mi prebaci na spot, potvrdim to u novčaniku i kažem potvrdi i sad mogu tradat na spot tržištu, a to su oni, tu odemo na spot i oni nemaju nikakav X, nikakvu polugu tu nemaju, nego naprosto 1 za 1. Znači ja sad idem reći, evo ga, BTC USDC i ja sad kažem, ja sad tu mogu kupiti ili prodat bez ikakve poluge, najnormalnije kao što sam i kao što možete na bilo kojoj drugoj mjenjačnici, znači vi ćete kupiti za $50 Bitcoina i čekat ćete da naraste ili će past i 1 za 1, bez poluge. Dakle, to je Hyperliquid mjenjačnica, odnosno Hyperliquid burza na kojoj se trejda. Jedna je od najvećih, u zadnje vrijeme i najpopularnija i raste joj volumen, radi dobro, radi brzo, radi glatko i eto ga. To je to za sada, pa se vidimo u nekom novom videu.